Estamos aqui de volta com o Rogue Invitational 2024, o segundo evento que vai ser o que eles chamaram de Grip and Press, que a princípio vai ser Farmer's Walk mais Log Lift. Aqui, né, a gente está vendo o overall standing, né, o Hafthor Bjornsson, que foi o primeiro colocado, né, entre os homens. Ele venceu, né, o evento de deadlift, levantando absurdos 458 quilos. E nas mulheres nós tivemos a Lucy Underdown também, né, vencendo, sendo a primeira colocada, como era esperado. Como a gente está vendo, a Lucy Underdown com 10 pontos, a Thompson com 9, a Ragg and Liashchuk com 8. Então, acho que nesse evento aqui, que vai exigir força de pegada, obviamente, por causa dos farmers, velocidade, agilidade para sair dos farmers e ir pro log, e obviamente força de pressão vertical, né? Não sei exatamente quais vão ser os pesos que vão ser usados, né? Nós vamos ver aqui. Os atletas têm 40 segundos para ir dos farmers log, né? E um homem e uma mulher irá completar no mesmo tempo. Então é head to head mesmo. 2 minutos e 30, né? Que é o máximo para cada atleta. Então vai ter dois atletas aí. Não sei exatamente qual que é o peso. Mas vamos ver, 260 e 360 para os homens. Então 260 libras para as mulheres. Vamos ver quanto que vai dar. Vai ser 118 para as mulheres. É um logzinho pesado. E para os homens 380. Que vai ser 173 quilos. Os primeiros, pelo visto, vai ser o Kodiaka e esqueci, a Sam. Mixed movements, a little bit of athleticism required. You got to keep an eye on Mitch Hooper. Well, Mitch is so consistent, and last time we saw a similar event. Vamos lá. Eles não estão competindo, obviamente, um com o outro, né? São separados. Vamos lá, log. São 3 repetições. É um bom evento para ele. Massive weight there still. Belovo's still waiting to get to work on her first rep. So 380 kilos on the log, 380 pounds, 172 kilos. Now Belovo's taking her time to get lined up. And this is her first attempt. From Pavlo. A primeira a princípio era para ter sido separados os dois eventos. Acho que os organizadores resolveram juntar, né, os dois para fazer tanto o homem quanto a mulher de uma vez e ter menos problemas em questão de cronograma, né? E cãibra no Kodiaka. A Sam ainda não conseguiu fazer uma repetição no log. Realmente é um ótimo evento pro Kodiaka. E é estranho. Ele tá sofrendo, né? É um cara para um log de mais de 200 quilos. Vamos lá, vamos ver a Sam. É pesado. É pesado mesmo. Yeah, that women's log is big ask. Farmers fairly light, logs pretty heavy. 118 kilos on that log as Kodiaka already has one good rep in. Looks like he's got himself sorted, and that will be two. Foi bem melhor do que a primeira. 20 seconds left. He can do this. Well, the athletes will get credited for a rep after the farmers carry, and then 1 rep each for the press. So 4 reps total they need to complete the entirety of this event. These logs made by Rogue are absolutely beautiful. So close there on that last attempt by Pablo. Então aqui, né, o homem tem que fazer no menor tempo possível mesmo. Então realmente assim acho que os organizadores viram que
Dava pra fazer os dois juntos, né? Em vez de ser que tava programado, né? No cronograma ia ser as mulheres mesmo. Depois até tinha algo do CrossFit entre os homens e as mulheres. Mas aí depois ia ser os homens. Resolveram então juntar tudo. Achei melhor assim. Agora, Tristan Hoff, vencedor do Magnus Ver Magnusson Strongman Classic de 2023. E Donna Moore, vencedora 2016, 2017, 2019 dos World's Strongest Woman. É a maior de todos os tempos. Donna always goes with the shades when she's doing the log. She doesn't like the lights kind of blinding her. She just started doing that recently in the last couple of years. She hasn't always done that. Quando ela era mais pesada, né, que ela baixou bastante o peso, né, log ela era monstruosa. Ela tem uma boa pegada, né. Second heat underway for the men. Pablo Cordiaca was not able to get through his 3 presses. And Sam Beliveau was not able to complete one. So Moore and Host. Farmers foi tranquilo pros dois. Like I said earlier, this log is going to be very close to Vamos lá. personal best. So se o Hoff conseguir completar as 3 repetições, ele já vai ficar à frente do Cordiaca. Opa! 380 pounds. Vai a Donna Moore. 260 for the women. E 260 pounds, correct. If you've never had your hands on one of these, it is a big difference between pressing one of these overhead and just pressing the standard barbell. What are the differences between the two? First difference is the handle position. So you're going to neutral grip position. estão falando aí da diferença, né, de fazer a pressão no log e numa barra normal, né? Posicionamento. Diâmetro da barra. Tem que ficar mais inclinado. Não validou. But you'll watch these from the side. You often see the athletes leaning back. It puts a lot of strain on the lower back. So much easier on a barbell when you can maintain that upright position. Well, and it's hard to breathe. Deadlift também pode ter dado uma taxada, né? Um evento máximo, sempre dá problema. Donna Moore desistiu. He had that log kind of floating in the air for a while. Para os homens é um log pesado. I love the look of these logs. They're so well put together. So pretty. Yeah. But they are hard to put. Vai. Yes. Será que deu? Conseguiu uma repetição. To be out there for 2 minutes trying and then suddenly he gets the rep. Fantastic effort and shows what a fighter that Tristan is. 10 seconds for one more attempt. Come on, Tristan. No. But still getting that log rep. Esse é um evento que eu acho que o Thompson deve ir muito bem. O próprio Luke Thompson acho que também deve ir bem, mas obviamente, Mitch Hooper. A questão do Hafthor Bjornsson pode ser um problema por causa justamente da pressão, né? Ele tá se recuperando, mas a lesão dele no peitoral acabou tirando bastante, né, a força de pressão dele. Se esses exercícios, né, para a parte superior do corpo, eles naturalmente são mais difíceis de se progredir, imagina sim recuperar a força, né, vindo de uma lesão. Mas vamos ver, né, como é que ele vai se sair. Se o Hafthor ficar entre os 3 primeiros nesse evento, eu vou ficar muito surpreso mesmo. Vamos lá. Hannah Lindsay e Luke Stoltman. No log, especialmente, eu espero o Luke Stoltman fazendo as 3 repetições tranquilamente. Vamos lá. É gastar o mínimo de energia possível aí, né, no Farmers. Ser o mais rápido possível. E mandar ver na pressão, porque o log está relativamente pesado, né, para repetições. Muito rápido a Hannah, né?
10 seconds says Hannah Lindsay. Now on to the log. 2 reps is the score to beat for the men. 1 good rep for the women will put you in the lead. Lindsay still resting. Luke Stolman gets right to work. 1 rep is good. Muito tranquilo, muito fácil. It doesn't look like Hannah's gonna attempt the log. A Hannah, pelo visto, não vai pro log. And that's 2 for Luke Stolman. 2. Acho que a terceira vai vir. Acho que sai a terceira, hein? Quanto no menor tempo que for, melhor pra ele, né? Quesito critérios de empate e tal. Good clean from Luke Stolman. Come on, come on. Big drive. Oh. He's got time to get this. There's lots of time. Just needs to compose himself. Deep breath. Ele é até melhor para peso máximo do que para repetições. A parte cardiorrespiratória dele não é uma das melhores. De tolendo esse esforço. A Lindsay realmente ela tá pensando realmente no farmers, porque algumas atletas, né, podem não conseguir também o log. Então, se ela tiver um bom desempenho no farmers, ela pode ficar à frente, né? Vamos lá. Bora, Luke. Tu tá em casa, meu jovem. Bora. Vai, 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 vai. 3 repetições. Menos de 2 minutos. 1:58.86. Primeiro atleta a conseguir completar todas as repetições do evento. Muito bom, cara. Vamos lá. Rebecca Roberts para as mulheres e Thomas Evans para os homens. Para a Rebecca Roberts no Farmers, ela vai muito rápido. Agora vamos ver o log. Log. Eu tenho minhas dúvidas. Porque a Rebecca Roberts, ela seguramente está ali brigando pelo título, né? Let's go. Bom início do Evans. Ótimo início da... Bem consistente da Rebecca. Desequilíbrio. Foi, Thomas. Vai, Rebecca. Recebeu? Recebeu. Olha! Uou! 37. Caraca! Eu não esperava. Uma performance a ser batida. O log que é realmente mais complicado para ela. Como eles falaram, atleta alta, né? Uma boa distância para mover o peso, né? Coach her up a little bit to get the crowd behind her. If you were doing this event, what footwear would you choose? Because farmers and log, totally different footwear normally. I would just wear flat shoes. You'd wear flat shoes? I just wear flat shoes, yeah. Did you press in flat shoes normally? I did. Okay. I did. So for someone like yourself, ideal. Yeah. Other athletes that like to be in the Olympic lifting shoes, sometimes I think with the distance of the farmers, it doesn't really make too much of a difference. É crucial a Rebecca ter uma repetição para a questão de desempate, porque até agora... I mean, my personal choice, I would have gone with my shoes that are comfortable on the log. Right. Because the distance of the farmers is so huge. Short. Yeah, I agree. Another attempt there we go. Rebecca Roberts. That was a good clean.
Come on. Oh, so close. Nope. Acho que não vai mesmo. Just can't find the handle on Mas that. muito impressionante a performance do Thomas Evans. Muito impressionante mesmo. Agora vamos para a dupla norte-americana. Evan Singleton e a Angélica Jardine. And we were lucky enough to talk to her after her win at the Arnold Strongwoman Classic, one of the most soft-spoken, sweetest people you ever meet, and was just so happy to win, and asked her how things were going to change, and she said, well, A Angélica Jardine tem uma pegada absurda. Eu não me recordo como é que ela é no log. It was a pleasure speaking to her after that. She doesn't even know what she's capable of yet, which I love. I mean, it's just like just raw power. She really is. The 37.01 for the men is the top time Vamos lá. what the adjustment to Stoltman's time is. 37.01 segundos é o tempo que tem que bater nos homens, né? Vamos lá. Evan is ready to go. Look at him. He's like an animal. He's just staring. Parece um animal mesmo. É o T-Rex. There we go. Singleton's not going to have any problem with those 250-pound Flying on the farmers. Oh, Opa. trip, but he's okay. Jardine is now across. Singleton right to the log. Boa. No problem. Very strong. Meanwhile, Jardine Acho que não vai passar o her first attempt. Thomas Evans. Second attempt is good for Singleton. And are we going to see our first lift on the female side? Yes, we are. Temos o primeiro levantamento. As Singleton struggling with his third rep, so Jardine's in the lead for the women. Singleton gets the down signal. Conseguiu. 42 seconds for him. Vai ficar na frente do Coriaca e do Luke Stoltman. Temos a segunda repetição no log entre as mulheres. Será que... Eu acho que ela vai conseguir a terceira. Ela tem ainda quase 1 minuto e meio. Oh, o Singleton chamando. Jardine just can't get the press there. Just a minute to go here. Just lost a bit of a connection on the log there. Rolled forward a little bit as she dipped. She needs to keep that locked in to the throat. Keep the log as high as possible on the clavicles, and she can get this. Deep breath. You've got time. Big powerful hips on the draw. There we go. Yep. Keep that log high. Vamos lá, sem desconectar do log dessa vez. Come on. Ah. It's just rolling out just slightly on her. Starting to fatigue as well. Yeah. Still in first place here. Oh, clear first place at the moment. Duas tentativas assim consome bastante energia, né? 30 seconds left. Duas tentativas falhadas, né? Before we hit the time cap. Evan Singleton saying, give everything. There we go. One more clean. Oh, that was a good clean. Has she got another press in her? Come on. Come on. Oh, yes. Oh, what an effort. Just drop it. Man, what a battle for Angelica Jardine. Able to get 2 good reps. She's now your Quase que leader. virou como é que é aquele evento? Viking Walk. Vamos lá agora, a próxima dupla. Bobby Thompson e a Inês Carrasquilho. Logo vai, os dois são bons mesmo. Inês Carrasquillo, 4th place overall after a 605-pound deadlift earlier today. Quarta colocada, né? Bobby Thompson. Bobby Thompson, quinto no Rogue Invitational. Eu acho que ele ficou em quarto também entre os homens, né? Also in 4th place, he deadlifted 925 pounds. Vamos lá. Uma pegada segura aí, o Bobby Thompson. 250 pounds in each hand for Tá indo Bobby bem. Thompson. Carrasquillo's got 225 in each hand. Carrasquillo tá indo muito bem. As is Bobby Thompson and Carrasquillo hustling right to the log. They need to be quick. There's been some fast times on the men's side.
Opa! Casquilho foi bem. Vai. Bobby is letting that log get away from him. Vai. His balance is totally off. As he presses, the log is coming away from him. É o big... Close it out for Carrasquillo. This is her final lift. 36 seconds. That was Temos a nova líder, né? Entre as mulheres. incredible. So fast. Great execution. That's better by Bobby Pra tu Thompson. ver, o Bob Thompson tava realmente fazendo o log pra frente. Poxa. Aí He was letting dá pra ele completar. Porque isso não é peso pra ele ter problema, não. get that power up and back. Use those shoulders and triceps. Get the head through. There you go. Aí. That's better, Bobby. Vai. He's going to go ahead and call it. So 2 good reps for Bobby Thompson. E Getting a bit dizzy. pouco tonto. How about Inez Carrasquillo at Let's get another look. 36.17? Impressionante mesmo a performance da Casquilho. Impressionante. Not only the first woman to finish, but the speed Olha. as well, the execution. I fully expected Vai that. ser, não vai ser fácil, acho que pra Andrea Thompson especialmente e a própria Olga She's so fast in the bater forward, esse and tempo. She has so much leg power with the log. In that split jerk, it just. Olga Liashchuk e Matthew Ragg. Matthew Ragg has some monstrous shoulders and traps on him. Big Loss aí tá destacando o monstruoso trapézio e Well, get ready ombros for do these two to get going here. We have an update on Tom do Matthew Stolz's Ragg. time. His time's been amended to 39.77 seconds, which means Tom Evans is still your leader right now. Tom Evans really, that was perfect as well. Tom Stolman sitting in 2nd place currently for the men in this event. Vamos lá. Stand by. 350 in each hand for Ragg. Bom começo do Matthew Ragg. Both moving well. No problem for either one of them, and Ragg's gonna get right to the log, as is Liashchuk. Strict press. Legs at all from Nossa. Ragg, just upper body strength. First attempt for Liashchuk as Ragg has got that thing to the shoulders. Come on. Não foi válido o movimento. And that's a good run Olga for Liashchuk. conseguiu Ragg a primeira no just log. about that second attempt. Realmente o Matthew Ragg nem tá usando o impulsionamento provido pelas pernas. Being smart, using the time to her advantage. She's got the advantage of, she's seen the other athletes go. She knows someone like Inez is too good. Focus on the points. Right. Yeah, but at this point, it's strategy, just getting on the board, which she's on the board. Strict and getting press more points. total mesmo. Matt Ragg, just brute power in those shoulders and triceps. He's through 2 of his 3 lifts. Here goes Liashchuk. It's good clean. Big lift for Liashchuk. There we go. Yes. He Boa. has it. She's got 2. And she's got time for one more. She does. And I can't tell if she's keeping her shoulders. Acho que cabe or if she wants to para cut. ambos. Yeah, I can't maybe both. figure that out A yet. terceira rep. It's a combination event, it's a combination movement. Get behind me, keep my shoulders open. You've got 45 seconds remaining. Both athletes need one more rep. And this is big points on the women's side, because we've only had one finisher at this point. Yes. Yeah, if she can get this, this will be 2nd place so far. Vamos lá. This to close out her event. Não foram muitos atletas, né, que conseguiram finalizar. Just can't get under it. Got 18 seconds to go. Matthew Ragg for his 3rd and final lift. Pelo visto, nenhum dos He's dois. gonna call it with 10 seconds to go here. Liashchuk has time to make one more Última run. tentativa. Ah, That's it. And not gonna happen for either athlete. vamos lá agora
Mitchell Hooper e Andrea Thompson. Dois dos principais favoritos aí. Acho que ambos vão ir muito bem. O negócio é o tempo, que o tempo da Carrasquilho e do Thomas Evans foi muito surpreendente. Mas, especialmente o Mitchell Hooper, hoje ele é o atleta mais rápido do mundo, né? Vamos ver. Which was a huge personal best, she's been chasing that for a lot of years, so it was really fun to watch. Let's go. Getting the timer set. 20 seconds. You need to focus. Can't let these things get to you. 10 seconds. Mitch just taking some deep breaths. Andrea recomposing herself. Stand by. There we go. Mitch sprinting down with these farmers. Nossa. Andrea not too far behind. Caraca, menos de 10 segundos. Thompson is through and Hooper right to the log. Opa, opa. Mitch Hooper, he's had to work extremely hard. Andrea's got the log up. There we go. Good lift by Andrea. Muito surpreendente. Tidy up his clean. More hip power on the clean. That's better. Andrea's got 2. Andrea going really well. If she can get this, she probably secure herself second place. This is going to be close. As Mitch Hooper's got it, I think he has the lead. Finalizou. Come on, Andrea. Lock it out, lock it out. There we go. Mitchell Hooper conseguiu a liderança. Is done as well. 37.03. That is Andrea really Thompson close também perto. to Tom Evans' time. Mitch really messed Não up gostou that o Mitchell first Hooper lead. lá. Came back strong. O primeiro log dele. Pick up some points on Hafthor. Agora vamos para os dois últimos aí, né? Hafthor Bjornsson This is important. e a Lucy Underdown. Underdown will be out for the women. There are 2 winners of the deadlift ladder. Vamos ver como é que Here in event number 2. vai ser a pressão. Seria importante se ele conseguisse todas as 3 repetições, independentemente do tempo, para ele ter uma boa pontuação para não descolar do Mitchell Hooper. She could be the overall leader heading into event number 3. E a Lucy Underdown também, né? I believe Lucy, her pressing is getting better, but I don't know, at 260 pounds, I don't know that she's hit that yet before. This is the final heat. So farmers is bread and butter for Lucy. She's always good at lifting anything off the floor. Right. This is just a Lucy Underdown foi muito bem. Neither of them rushing. Vamos lá. Thor knows that 3 reps keeps him in contention. And Lucy will be thinking the Vamos same. lá, Thor, She can get a rep on this, para get herself recuperar some points. Yeah, she definitely needs tua a rep. força no Keep herself peitoral. up in the top of the leaderboard. Here we go. Let's see what Thor's pressing is looking like. We know his deadlift is insanely strong. Stabilizing himself. Bom, Good solid rep. Good. He was ele está sendo nervous, bem you can tell, cuidadoso. but he actually pressed it very well. Lucy fails her first attempt. Realmente ele parece até meio nervoso, Thor being como methodical. He's got a game plan and he's sticking to it. So Tom o Big Evans, Loss the man, is comentou gonna aí. lock up the event win, and Mitch Hooper's going to finish second. Huge win for Thomas Evans as well. What a man. And Hooper looks to be the overall leader depending on how this shakes out. I think looking at the time, Mitch will have to go into the overall lead now. But for Thor, it's all about staying as close as possible. He's got lots of good events. The next event particularly, a great event for Hafthor. Se ele conseguir Wants to keep completar himself in as contention. Rep number 2. No, that didn't look good at all. Come on, Lucy, come on. And you have to wonder how much the farmers taking a little bit out of their legs also is, taking out of their leg drive for the log press. It will do. It's so interesting. First time I saw E não deu tempo também para ele colocar a munhequeira. It was one of my favorite events, and this is the same. You know, the farmers, although it's not the hardest farmers we've ever seen the women do, you're not used to doing that before coming to a log. Right. And it does throw the athletes off. Right, it's usually the other way around. 30 seconds remain. Lucy Underdown is going to make another go. Vamos lá. Come on, there we go. Come on, Lucy. She needs this, come on. No, Hafthor's got it to his shoulders. Hafthor's still battling.
Acho que não vai acontecer mesmo, não. Happening now, unfortunately. 4 seconds to go. É. Uma repetição. Vamos ver aqui como é que vai estar o resultado final aí após as duas. Infelizmente eles não mostraram aqui o resultado oficial juntando os dois eventos, mas no próximo vídeo, que já vai ser o terceiro evento do dia, com certeza eles já vão estar com os números aqui. E se caso tu não viu o primeiro evento, deadlift, tanto dos homens quanto das mulheres, só conferir bem aqui.